السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب، پینما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ملک میں بہت سے لوگ فیصلے کو الگ الگ انداز میں ڈسکس کر رہے ہیں اور ہر پارٹی کہہ رہی ہے کہ فیصلہ وہ جیت گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن آگے بڑھائیں، آپ نے جو کل کے پروگرام میں بات کی تھی وہ سن لیتے ہیں. وزیر اعظم محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف صاحب، جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. موجودہ حکومت ارریلیونٹ ہو چکی ہے اور اس کا تمام جو ریاستی امور ہیں ان کے اوپر سے ان کی گرفت ختم ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ سرکاری ہیلی کاپٹر میں ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، وہ چیک سائن کر سکتے ہیں جو کہ باؤنس ہو جائیں گے. پیسہ تو نہیں خزانے میں نا، 1 ارب روپے کا چیک آپ اناؤنس کر دیں، جیکب آباد چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، چیک تو باؤنس ہو جائیں گے آگے. تو وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اپنی تمام کابینہ کے ساتھ. اور کل کے بعد سپریم کورٹ کا، میں بہت محتاط انداز میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں جی، سنبھل کے، کل کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ارریلیونٹ ہو جائے گا، کیونکہ فیصلہ جس صورت میں بھی سامنے آئے جی، ملک افراتفری اور انارکی کی طرف جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کل کہا تھا کہ وزیر اعظم ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اور کہ فیصلہ ارریلیونٹ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں ریاستی ریٹ کے حوالے سے، اور بدقسمتی کے ساتھ وہ چونکہ اخلاقی جواز اور وہ ساری باتیں جو مختلف لوگ کر رہے ہیں، جی، میں ان پہ نہیں جاؤں گا. جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی جواز نہیں رہا اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں، میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا. جی، میں صرف عدالت، انتہائی محترم عدالت جو ہے، ان کے فیصلے کے اوپر کمنٹس دوں گا، چند کمنٹس جی، جو کہ میں کافی دوپہر سے مختلف ٹی وی چینلز پہ سن رہا ہوں، جو مختلف ماہرین قانون ہیں ان کی باتیں، اور ان باتوں میں کوئی ایک ایسی چیز تھی جو مس کر گئے وہ سارے. جی، ان سب نے شاید اس نقطے کو نہیں پڑھا یا نہیں سمجھا. میں نے فیصلہ جو پڑھا ہے اس کے مطابق میں جو بات ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. جی. سب سے پہلے تو فیصلہ کے جو آغاز انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی گاڈ فادر کا وہ جو ایک جملہ، ایک ڈائلاگ انہوں نے زبردست قسم کا کوٹ کرتے ہوئے گاڈ فادر کا سٹارٹ کیا کہ ہر بڑی رقم کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے. تو اس کو آپ پاکستان میں ایڈیشن کر لیں کہ ہر بڑی دولت کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان میں کچھ اس قسم کی صورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جج صاحبان نے، پانچوں جج صاحبان نے ایک ہی بات کی ہے. 2 نے ان کو اپنا جو اختلافی نوٹ ڈالا، جی. وہ شام سے ڈسکس ہو رہا ہے، ہر کو پتا ہے. اور 3 نے کہا کہ GIT بنا دو. جی. یعنی اب وزیر اعظم جو ہیں ہمارے انتہائی، میرے تو بہت ہی قابل احترام، ایک تو ان کا عہدہ ایسا ہے اور پھر اس کے بعد ذاتی مراسم، تو میں تو بے انتہا اس کی عزت کرتا ہوں ان کی. لیکن اب عجیب سی بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ رحمان بھولا، اجمل پہاڑی، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ ان کے ساتھ جو ہے سہولت مرزا، عزیر بلوچ، جی. یہ شیراز کامریڈ، اس طرح کی. اچھا، ان کی GIT جو ہے وہ ذرا بہتر لیول کی ہے اور اس کی وجہ اس میں آئی بھی ہے. ان کی GIT کی خوبی یہ ہے کہ عدالت نے اس میں جو سب سے بڑی ملک کی اعلیٰ ترین سویلین انٹیلیجنس ایجنسی، انٹیلیجنس بیورو کے نمائندے کو نہیں ڈالا بیچ میں. یعنی ISI کو ڈال دی ہے، MI کو ڈال دیا ہے، وہ SCCP کو ڈال دیا ہے، نیب کو ڈال دیا ہے، وہ FIA، سبزی والے کو ڈال دیا ہے، دودھ والے کو ڈالا، IB کو نہیں ڈالا. یعنی IB بھی عدالت کی نظر میں فارغ ہے. ایک بات. جی. دوسری بات یہ کہ یہ بے ربط فیصلہ ہے، یہ بے ربط.
लंगड़ा लूला, इसके इस फैसले का कोई सर पैर नहीं है। जो सर पैर है वो मैं आपको बताता हूँ, असल सर पैर क्या है। बाकी लंगड़ा लूला फैसला, यानी जी। नैब का चेयरमैन जो है वो फारिग आदमी है, जी, तो एक क्या है? बेकार आदमी है, तो उसको फायर करें? नहीं, बस बेकार है, फेल हो चुका है, अदालत वहां रुक गई। अब एक निखट्टू आदमी है, तो वो कैसे अपने नुमाइंदों को भेजेगा यार? उसको आप जबरदस्त करके उसको जेल में डालें, मगर अदालत ने वहां छोड़ दिया। अच्छा जी, उसके बाद FIA नाकाम हो गई, और नाकाम हो गई तो 8वीं मंजिल से फेंको उसके चीफ को उठा के, नहीं वो अपना नुमाइंदा भेजेंगे। अच्छा, इतने हमारे मोअज़्ज़ज़ वजीर आजम को GIT, अच्छा GIT ये नहीं कि उनको वजीर आजम हाउस जाएगी, GIT कहीं भी बन जाए, मुल्तान, गुजरांवाला, चीचू की मलियां, चाकीवाड़ा, जी। कहीं पर GIT उनको बुलाए, वजीर आजम आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे बाहर से, जी। हाजिर हो, वो हाजिर होंगे। वो GIT, अच्छा GIT में साथ कोई नहीं, वकील वकील नहीं, अकेले वो बैठो सामने, वो नहीं लैंप फिल्मों में देखे आप, वो तो लैंप जल रहा है ऊपर, एक खौफनाक किस्म, कमरे में अंधेरा, 5 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी सामने बैठा हुआ है, नाम बताओ अपना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। काम क्या करते हो? वजीर आजम हाउस में रहता हूँ। मतलब एक कोई वकील वकील नहीं, GIT, अदालत ने ऑर्डर कर, GIT एक बल्ब, तस्वुर करें JIT में क्या क्या सामने 100 आ सकता है? मेगावाट का बल्ब में दिल की मुझे अजीब परेशानी में मंजर कैसा होगा? कोई कैमरा, कोई वकील वकील नहीं, GIT 5 लोग। अच्छा, 5 लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे, उनके चेहरों फिल्मों में देखे ना, आधी चेहरे नजर आ रहे हैं उनके, खौफनाक चेहरे। जी। वो बैठे हुए सामने और रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा लगा हुआ है। नाम बताओ। अच्छा, ये काम क्या करते हो? वजीर आजम हाउस में रहता हूँ। कब से रहते हो? इतने सालों से रहते हो। पक्की बात है? इतने सालों से रहते हो, बीच में गायब हो जाते हो? जी सर, वो मैं दौरे पे जाता हूँ। ये अजीब किस्म की GIT, क्या सवाल होंगे खुदा जाने। वो मैं रायवंड में, अच्छा रायवंड में क्या है? अच्छा, उधर भी वजीर आजम। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने क्या कहा है? अब उनको क्या पता पप्पू बच्चा क्या क्या किया थोड़ी देर पहले? उसने तो मकाया कि इसी तरह GIT होती है ना, उन्होंने तो कहा है तुमने, अच्छा उसने ये कह दिया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया। यानी इस तरह की GIT, क्या क्या खोली। फिर हुदैबिया पेपर मिल खुल गया जी। इसाक डार रात को भाग गए थे अमेरिका, उनको ताकि US में IMF के हवाले वो से तो कोई ऐसे ही IMF, conference plan वो तो ऐसे ही जहां भागना होता था IMF लगा के भागते हैं। वो रात को भाग गए थे निकल के, उनको ताकि सुबह में हथकड़ी लग जाए, वो रात को फरार हो गए थे। लेकिन ये कि उनकी GIT, वो हुदैबिया खुल गया। हुदैबिया तो जंगल है, हुदैबिया, उफ मेरे खुदाया। अच्छा, टॉर्चर हुआ था, अब 5 लोग फिर हुई GIT, 5 लोग। जी। मोहम्मद इसाक डार बैठे हैं सामने, नाम बताओ इसाक, क्या करते हो? पैसा लूटता हूँ। और क्या करते हो? मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। अरे सोच लो, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। पहले तशद्दुद हुआ, नहीं, फिर क्या किया? 2 नंबरी कर रहा था। अरे ये क्या, ये फिर सोच लो, ये GIT हो रही है। अल्लाह माफ करे तो बतुआ। अच्छा, क्या अब कोई मजीद एविडेंस सामने आएगी डॉक्टर साहब? इसके बाद ये क्या है? हथकड़ियां, जेलें, ये चीजें चलती हैं ख्वारी, यानी। लेकिन इसमें जो असल बात है ना, असल बात ये है, वो ये है कि जो एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, जी। 5 जजेस का फैसला सुन के नाअहलियत नहीं हुई। ऐसे ही है ना, नाअहलियत नहीं हुई। नाअहलियत और इसके दरमियान मैंने कहा अफरा तफरी बढ़ेगी। कल गालिबन कोई मैंने नहीं, बात लेकिन की 2 जजेस ने वही मेरी इख्तिलाफ जुबान नोट काली किया। है, पता नहीं, मैं बात करता हूँ वो वैसी हो जाती है, जुबान काली है। मसला यह है कि अफरा तफरी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी अफरा तफरी? कि नाअहल होने के लिए सजा याफ्ता होना जरूरी होता है। वजीर आजम सजा याफ्ता नहीं थे। आज 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनको सादिक और अमीन वो नहीं है, ये कह दिया है। जी। ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, तमाम जितने सुनने वाले लोग हैं वो इस पर ध्यान दें। 2 जजेस ने कह दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं है, यानी सजा सुना दी है। सजा सुना, कन्विक्ट कर दिया है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, झूठे हैं। ठीक है जी। सादिक और अमीन नहीं है। और बाकी 3 जजेस ने ये नहीं कहा कि वो सादिक और अमीन हैं। उन्होंने कहा ठहर जाए, अभी इनकी धबरदूस करके थोड़ा GIT VIT करके झाड़ इधर जो भी, वो हमारे तो प्यारे वजीर आजम है, मुझे अंदर से दुख हो रहा है देख देख के ना, क्या 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 जाती हो रही है, मगर हो रही है, कानून का फैसला मानना पड़ेगा। 40 साल की सियासत। वो कह धबरदूस करो और 2 महीने तक सबको धबरदूस करके वापस लेकर आओ, और फिर हम तय करेंगे कतई खत किसने लिखा। वो जी फवाद हुसैन फवाद ने लिखा था, ऐसे ही हो रहा होगा ना GIT में। अच्छा, ये तो अरबी उसकी पूरी साल माहौल होता है ना GIT। जी।
مطلب یہ کمیشن نہیں ہے, کمیشن تو بڑا باعزت ہوتا ہے, اس میں تو سٹنگ جج, ریٹائرڈ جج, وہ تو کمیشن ہوتا ہے نا. جی جے آئی ٹی ایک نمائندہ, پتا تھا کانسٹیبل بیٹھا ہوا ہے, یعنی آئی ایس آئی نے بھیج دیا آپ کو بالکل جونیئر آفیسر, انہوں نے ایڈ اس کو بٹھا دیا, وزیر اعظم کر رہا ہے, بیٹھو کون ہو تم. مطلب آپ سوچیں ذرا, اب عجیب ایسے زبردست وہ, یعنی یہ کیا ہے, استعفیٰ دے کے نہیں, استعفیٰ نہیں دیں, وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دینا چاہیے انہیں جے آئی ٹی کے سامنے قانون, اب تو آرڈر ہو گیا نا, اب تو آرڈر ہو گیا, تو آرڈر ہو گیا کہ جے آئی ٹی کرو. جی اب جے آئی ٹی ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2 ججز نے انہیں کہہ دیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, 3 ججز نے یہ نہیں کہا کہ صادق اور امین ہے, بلکہ کہا جے آئی ٹی کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم سزا یافتہ ہو گئے. وزیر اعظم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز نے آج سزا سنا دی, اور 3 ججز نے اس سزا کو ختم نہیں کیا بلکہ آگے بڑھا دیا کہ جے آئی ٹی کر کے لاؤ واپس, یعنی مزید تفتیش کرو. جی صادق اور امین غلط بیانی پہ, جھوٹ بولنے پہ, جے آئی ٹی اثاثہ جات پہ, یہ منی ٹریل ڈھونڈو. تو جب وزیر اعظم کو سزا سنا دی 2 ججز نے, اور 3 ججز نے ان کو جے آئی ٹی میں بھیج دیا, اور یہ نہیں کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں بلکہ جے آئی ٹی میں ڈال دیا, تو مجھے بتائیں وزیر اعظم تو نااہل ہو گئے. آرٹیکل 63(f)(1) کے تحت وزیر اعظم نااہل ہیں, نااہل ہو چکے ہیں. یعنی جو آپ نے کل بات کی تھی کہ irrelevant ہو گئے ہیں, نہیں, لیکن میں نے کہا تھا irrelevant ہو گئے, نااہل ہو گئے ہیں, افراتفری. میں نے کہا تھا فیصلہ جو بھی آئے گا افراتفری. میں جو بات, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بات, تو باقی ابھی کسی سے بات کر لیتے ہیں کہ ماہر قانون سے. 2 ججز نے دیکھیں نا, کنوکٹ ہیں وہ, اب کنوکٹ ہو چکے. پہلے یہ تھا کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے ان کو نااہل کرنے کا, کیونکہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا, فیصلہ آ گیا ہے. 2 ججز نے کنوکٹ کر دیا. اختلافی نوٹ کیا ہوتا ہے؟ اختلافی نوٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی قتل کا مجرم ہے, جی, اور ایک جج کہہ کے نہیں ہے, تو یہ اختلافی نوٹ ہوتا ہے, جی, جس کو اختلافی نوٹ سمجھتے ہیں لوگ. ایک جج کہے کہ یہ قتل کا مجرم ہے, دوسرا کہے کہ ہاں مجرم تو ہے لیکن تھوڑی سی ذرا چترول کر کے لاؤ. جی, جی بالکل. یہ تو جو دیکھیں نا, وہ مجرم تو ہے نا, باعزت بری کام کی ہے, کلین چٹ تو چھوڑ دے, کنوکٹ کر دی ہے, چارج شیٹ لگا دی ہے, چارج شیٹ کنوکٹ, چارج شیٹ بھی چھوڑ دیں, کنوکٹ کر سزا سنا دی ہے. شاہ خاور ایڈوکیٹ ممتاز ماہر قانون ہے, جج رہے ہیں, ان سے ذرا پوچھ لیتا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. شاہ خاور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ خاور صاحب, 2 ججز نے فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ کے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, اور 3 ججز نے یہ نہیں کہا کہ وہ صادق اور امین ہے بلکہ کہا کہ جے آئی ٹی کر کے واپس لاؤ. اب مجھے بتائیں یہ کیا نااہلیت ہے یا نہیں ہے, کہ آپ مشورہ دیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا, ایک اپنی نوعیت کا ایک بڑا انوکھا فیصلہ ہے, میں اس کو یہ کہوں گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مثلاً اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہے تو اس میں سے 5 ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی سزا بحال رکھتے ہیں یا ان کو سزا دیتے ہیں. آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے؟ جی جی مجھے آ رہی, جی بالکل آ رہی. جی جی, میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بائی میجورٹی جو ڈیسیجن ہوتا ہے جی, وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی نے سزا دی ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو بری کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں یہ ایک عجیب سی سچویشن یہ ہے کہ اس 3 معزز جج صاحبان نے تو ان کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا اس کیس کے, اور انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ یہ جتنی بھی ہمارے پاس مٹیریل آیا اور جتنی بھی شہادتیں آئیں اور جتنی بھی ہمارے پاس جو پلیڈنگز آئیں اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے, اور یہ جب تک اس پہ کوئی پراپر کمیشن یا کوئی ایسا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہ بن جائے جو اس کے تمام پہلوؤں کی جانچ پڑتال کرے, اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کرے, لوگوں کے بیان ریکارڈ کرے, اور اس کے بعد, اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا 60 ڈیز کا ٹائم دیا گیا ہے, اور اس کے بعد ایک معزز چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ایک ایسا بینچ بنائیں گے جو اس کو مانیٹر کرے گا اس پورے پروسیس کو, اور یہ جو جے آئی ٹی ہے وہ ہر 15 دن کے بعد اپنی پروگرس رپورٹ بھی دے گی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 3 معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے ان کو کلین چٹ نہیں دی. انہوں نے یہ ایلیگیشن ابھی بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے جو میرا پوائنٹ ہے شخاوت صاحب، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آج وزیر اعظم سزا یافتہ ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے کیونکہ 2 آنریبل جج صاحبان نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جبکہ 3 معزز جج صاحبان نے ان کو مزید ان کے جو ایلیگیشن ہیں ان کے متعلق تحقیق کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہو سکتی ہے اس میں کہ اگر کوئی بھی ایون اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو 2 آنریبل ججز کا جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، جو ان کا اختلافی نوٹ ہے، اس کو لے کے اگر چلے جائیں اور الیکشن کمیشن کو کہیں کہ یہ آرٹیکل 62 کے تحت اور 62 اور 63 کے تحت جن کو ڈکلیئر کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ان کے 2 معزز جج صاحبان نے، کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، لہذا ان کی آپ سیٹ جو ان کو نان سیٹ کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں سبسٹنس ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میجورٹی ڈیسیجن جو ہے. نہیں ایک منٹ شخاور صاحب، ایک منٹ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 جج صاحبان نے کہہ دیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں، 3 نے کہا کہ ان کو کلین چٹ نہیں دی بلکہ جے آئی ٹی میں ڈال دیا، تو ایک طرح سے سزا یافتہ ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سزا یافتہ نہیں کہہ سکتے. میں یہ کہوں گا کہ ان کو 2 معزز جج صاحبان نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. اور اس کی بیسس کے اوپر اگر ایک ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو 3 آنریبل ججز کی جو ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ نہیں ہے ایز سچ. انہوں نے پوری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے ان کو ایگزونریٹ نہیں کیا، یعنی اردو میں کہیں کہ باعزت بری نہیں کیا، باعزت بری نہیں کیا، اور وہ اس کو تحقیق طلب سمجھتے ہوئے اس کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی. یعنی اس طرح کہہ لیتے ہیں 3 نے سوالیہ نشان ڈال دیے، 2 نے فیصلہ دے دیا. اور چونکہ 3 نے ان کو بری نہیں کیا تو اس لیے جو 2 معزز جج صاحبان ہیں ان کا جو ڈیکلریشن ہے جو انہوں نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے اس کے فالو اپس ہو سکتے ہیں آرٹیکل 62 63 کا. اور اگر الیکشن کمیشن میں یہ 2 کا فیصلہ چلا جائے کیونکہ 3 نے باعزت بری نہیں کیا، 2 نے سزا یافتہ قرار دے دیا ہے، تو اس کے اوپر ریفرنس الیکشن کمیشن میں جاتا ہے تو نااہلیت ہو سکتی ہے. بالکل اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی بنیاد پر اس کو انٹرٹین کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں بڑی بنیادی سی وجہ ہے اس میں 3 معزز جج صاحبان نے اس کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا. میں سمجھ گیا جو بنیاد تھی اور انہوں نے بلکہ یہاں تک ہے کہ یہ جو ایلیگیشن ہے یہ ابھی تک موجود ہے، وہ صرف انہوں نے اس کو اپنی سماعت مؤخر کر کے اس کو الیکشن کمیشن اس کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو بھیج دیا ہے. انہوں نے جب وہ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ جو میں ابھی یہ ججمنٹ پڑھ رہا ہوں جو میجورٹی ویو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کوئی ہمیں فائنڈنگ دیتی ہے اور اس میں ان کی نااہلیت کا کوئی پہلو سامنے آتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی پھر وہ بینچ کرے گا جس کو چیف جسٹس بنائیں گے، لیکن وہ تو 2 مہینے کے بعد یا اس کے بعد ہوگا. لیکن ابھی جو گیون سرکمسٹانسز میں ان کے خلاف 2 معزز جج صاحبان کا ایک ڈیکلریشن آ گیا ہے کہ دے آر نو مور صادق اینڈ امین اینڈ اور وہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں. یہ تو شخاور صاحب اچھا خاصا پھڈا نہیں کھڑا ہو گیا کہ 2 سپریم کورٹ کے ججز نے یہ کہہ دیا کہ صادق، اور یہ تو پھر ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی یا تو وہاں سے جے آئی ٹی سے کلین چٹ آئے اور وہ آئے گی 60 دن کے بعد اور یہ فیصلہ سامنے پڑا ہے جی، تو یہ تو ایک آئینی بحران ہے اس وقت. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال کریٹ ہو گئی ہے کیونکہ اگر ایسی صورت میں دیکھیں نا جی، اگر تو 3 رکنی بینچ جو تھا 3 معزز جج صاحبان جن کا میجورٹی میں سمجھ گیا وہ اگر ان کو بری کرتے تو پھر ہوتا. میں سمجھ گیا کوئی شہادتیں سامنے نہیں آئی، ثبوت نہیں آئے، ہم ان کے خلاف جو ریفرنس ہیں اور وہ جو پٹیشنز آئی ہیں ہم کو خارج کر رہے ہیں. شخاور صاحب میں سمجھ 2 جج صاحبان جو ہے وہ گرفتار گردان رہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. جبکہ 3 جج صاحبان نے ان کے خلاف فیصلہ ہی نہیں دیا. یہی نقطہ پوچھنا تھا آپ سے شخاور صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں جی افراتفری 2 جج صاحبان نے کہہ دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، سزا سنا کے ختم کر دیا اپنا یعنی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا آپ صادق اور امین نہیں ہیں. 3 نے یہ نہیں کہا کہ آپ باعزت بری ہو گئے جیسے ہوا، بلکہ انہوں نے 3 نے کہا کہ ان کو مزید
GIT के हवाले कर दिया जी जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक ब्रेक अब मुझे बताएं, हम डिस्कशन जारी और रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनको अब क्या करेगा? अब जरा ब्रेक ले, मैंने आपसे कल क्या कहा था कि फैसला जो भी आएगा वो अफरा तफरी मुल्क में फैलेगी, क्योंकि अब ये सजा याफ्ता हैं नहीं है। अच्छा, 2 जजेस कौन जिन्होंने फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनना है? जी आप बिल्कुल ब्रेक डॉक्टर लें, साहब। जरा ब्रेक लें, नाज़रीन उसके हमारे बाद मैं साथ आपको बताता हूँ कि और इसमें जी। क्या फड्डे पड़ने वाले बिल्कुल हैं। डॉक्टर साहब, नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करें कि JIT में आगे क्या हो सकता है, और रेफरेंस अगर इलेक्शन कमीशन में चला जाता है तो वजीर आजम को नाअहलियत हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ये तो एक बहुत बड़ा आईनी बहरान खड़ा हो गया है। रेफरेंस अगर इलेक्शन कमीशन में चला जाता है तो नाअहलियत हो सकती है। देखिए, आईनी बहरान है क्योंकि जैसे कि शखावत एडवोकेट साहब भी कह रहे थे, वो जज रहे हैं जी हाई कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं, और अभी मजीद इसके ऊपर बहस चलेगी। 2 जजेस ने उनको सादिक और अमीन नहीं है ये कह दिया। इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब टेलीफोन लाइन पे, उनसे पूछते हैं इलेक्शन कमीशन ये क्या केस बनता है नहीं बनता नाअहलियत का। कमर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमर दिलशाद साहब, एक आईनी बहरान सा मैंने पैदा कर दिया, पता नहीं कैसे पैदा हो गया खुद ब खुद, कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 जजेस ने फैसला दे दिया है कि ये सादिक और अमीन नहीं है। 3 ने ये नहीं कहा कि सादिक और अमीन है, बल्कि उन्होंने JIT के हवाले कर दिया है। तो जो 2 का फैसला है वो तो फैसला हो गया है। ये अब बिल्कुल आपने ये बात सही दिया है। जैसे आपने जिक्र किया अपने खबर साहब का, वो बहुत बड़े हमारे एडवोकेट जनरल के साथ साथ वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं जी, और वो जस्टिस खान साहब के जमाने में डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे जी। उनकी भी एक राय बड़ी मुस्तंद है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2 हमारे जो इंतहाई सीनियर तरीन जस्टिस है जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनना है, अच्छा, उन्होंने जो ये फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सादिक अमीन नहीं रहे, ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला दिया है। और आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फैसला नहीं आया कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि वो सादिक अमीन नहीं रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बकायदा कि उनको डी नोटिफाई किया जाए। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2 जजों ने, 2 इंतहाई सीनियर चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सादिक अमीन नहीं रहे। उसका मतलब ये है कि उन्होंने उनको 2 जजों ने उनको मुजरम करार दे दिया, और जो 3 जज हैं उन्होंने मुलजम करार दे दिया। उन्होंने मुलजम करार दे दिया, इन्होंने मुजरम करार दे दिया। इन दोनों को सामने रखे स्टेटमेंट को, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, और उनको ज़ाहिर है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो एक इंतहाई मुतनाज़ा मुजरम और मुलजम के कटहरे में खड़े हो गए। जब 3 जजों ने कहा है कि मुलजम का हैसियत दिए कि आप जाए, इसका मतलब उन्होंने उसको स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे का मतलब होता है कि आप JIT बना दी, JIT का फैसला करेगा। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो हमारे 2 इंतहाई सीनियर जो जस्टिस हैं, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके फैसले की रोशनी में वो अपना बाकायदा कमीशन का इजलास तलब करें और अपना फैसला करने के मजाज हैं। क्योंकि पाकिस्तान की उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल, मुझे कमर दिलशाद साहब दोबारा बात बताइए। आप कह रहे हैं कि 2 ने मुजरिम करार दे दिया है और 3 ने मुलजिम। जी हाँ, बाइज्जत बरी नहीं किया, बड़ी नहीं किया। और 2 ने फैसला दे दिया है कि ये मुजरिम है, ये नहीं सादिक और तो अब आप ही कह रहे हैं कि वो नाहल हो गए या ज़ाहिर है कि नहीं, नाहल का मतलब है, देखो ना, आप इतना बड़ा फैसला आ जाना है। 2 जज कह रहे हैं कि ये मुजरम है, सादिक अमीन नहीं रहे, खत्म बात होगी, चैप्टर क्लोज कर दिया उन्होंने, और उनको आर्टिकल 63(1)(f) का जिक्र कर दिया। ठीक है। इसके बाद 3 जज हमारे मोहतरम जज हैं, उन्होंने कहा है कि जी आज JIT बना ले। उसका मतलब उन्होंने मुलजम तो मान लिया ना उसको, अच्छा, वरना वो JIT बनाने की क्या जरूरत है? अब इसमें क्या तनाज़ और क्या इलेक्शन कमीशन कैसे व्हाट नेक्स्ट? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो ज़ाहिर है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक वो आ गया है सवाल कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले में यही कहेंगे कि भाई हमारे पास तो एक इत्तेफाक से फैसला यही आएगा ना कि JIT बना दी। अब JIT का फैसला उसको हो गया, लेकिन असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन भी नोटिस भिजवा सकता है कि जनाब आप हो तो गए हैं मुजरम, और इसके बाद आप रहे कि ना रहेगी, उसका फैसला क्या करते हैं। तो ये बड़ा अहम फैसला हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
तो आप यानी आप अगर इलेक्शन कमीशन में होते और सेक्रेटरी होते तो आपकी नजर में वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं? हमारी नजर में ये मुजरिम हो चुके हैं भाई, नाअहल का होना था, मुजरिम हो गए। इतना बड़ा वजीर आजम है, उसको 2 चीफ जस्टिस बनने वाले, उन्होंने कहा ये मुजरिम है। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा खौफनाक, ये तो आईनी, ये तो फिर एक यानी खुद इलेक्शन कमीशन को अनाउंस कर देना चाहिए या कोई इलेक्शन में तो नहीं करेंगे, बहरहाल इसके एक आईनी तौर पर कोई भी जो है पार्टी हमारी स्टेक होल्डर है, वो इलेक्शन कमीशन को रेफर तो भिजवा देना, इस पॉइंट के ऊपर स्पीकर को भिजवा दें, इलेक्शन कमीशन भिजवा दें कि प्राइम मिनिस्टर मुजरिम हो चुका है। दोनों ने कहा मुजरिम, तीनों ने कहा मुलजम। ओहो, अच्छा, हाँ, ये तो मसला इसका मतलब है कि काफी संजीदा है। काउंसिल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और ये तो बड़ा संगीन मसला हो गया, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, ये बात थी जो मैं जब ये शाम से देख रहा था सबकी गुफ्तगू, तो ये इसमें चीज ऐसी थी जो मिस हुई, क्योंकि 2 ने अपना फैसला दे दिया है और 3 ने बाइज्जत बरी नहीं किया। अब ये एक आईनी बहरान है, जो मैंने कहा था, अफरा तफरी और एक मसला है नहीं है, कैसे क्या ये वो जी। और नैब का चेयरमैन जो है वो नाअहल है, नाकाम हो चुका है, अब आगे क्या होगा? ठीक है, वहां अदालत खामोश है, नाअहल है, तो फिर नाअहल आदमी कैसे आगे चलेगा? तो ये मेरा ख्याल है कि एक अफरा तफरी की तरफ मामला चला गया है। ये जो फैसला है, मैं बहुत मोहतात रहते हुए, जज साहिबान ने तारीखी फैसला दिया है, तारीखी फैसला दिया, क्योंकि इससे आगे अब मामलात और चलेंगे, इससे मामलात और आगे चलेंगे जी। लेकिन इंतहाई मोहतात रहते हुए इस फैसले में कुछ चीजें गालिबन मिसिंग हैं। इस फैसले में जज साहबान की तरफ से गालिबन थी, लेकिन बाद में वो कहीं मिसिंग हैं। मैं तो मिसाल के तौर पे जज साहब ने, जहां जज साहिबान ने लिखा कि जो नैब का चेयरमैन है वो नाअहल है, तो उसके नीचे एक और जुमला गालिबन होना चाहिए था। ठीक है, मरियम नवाज साहबा का जिक्र नहीं है इसमें, जेर कफालत की डेफिनेशन नहीं है, जेर कफालत क्या होता है, और डायरेक्शंस नहीं है कि नैब को, एफबीआर को, इन सबको आगे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, तो वो जो 20 साल की बात करे, ये कहीं दरमियान में एक तासुर है कि ये फैसला बजाते खुद कहीं दबरदूस हुआ है। महफूज होने के और सुनाए जाने के दरमियान इस फैसले के ऊपर कोई वाकया गुजरा इस फैसले के ऊपर, क्योंकि इस फैसले में डायरेक्शंस थी कि एफबीआर इस तरह काम करेगी, नैब को ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे, और फिर उसके बाद जो जज साहबान का सबका जहन था कि ये अगले कई सालों तक, तो जज साहबान ने मरियम नवाज साहिबा की भी बात की, लेकिन इसहाक डार साहब और कैप्टन सफदर पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उनका भी नहीं है, ठीक है ना, बस वो जहां तक जज साहबान ने ये लिखा है ना, लेकिन मैं कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इसको देख के मैं बहुत मोहतात अंदाज में बात कह रहा हूं कि इसमें से कुछ चीजें निकाली गई हैं। ठीक है, कुछ चीजें मिसिंग हैं, कुछ चीजें मिसिंग हैं जो गालिबन इसमें, जैसे एफबीआर है ना भाई, मनी लॉ, ये तो जो जज साहब हमारे मोहतरम ने जो बात की थी ना 20 साल, और आगे जवाब दिया था 40 साल, ये जो जवाब आया था कि ये फैसला जो है, और फिर ये यानी अगर परसों रात को कहा गया कि, तो ये एक दिन का गैप दे कि ये कल भी सुनाया जा सकता था, तो ये दरमियान में होता ना एफबीआर ऐसे करेगा, ये गलतियां हुई, मनी लॉन्ड्रिंग, वो पूरा डायरेक्शंस थी कि ऐसे मुल्क के अंदर मुल्क ऐसे ठीक होगा, ऐसे चोरी चकारी खत्म होगी, ऐसे जेर कफालत की डेफिनेशन होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये बेरब्त फैसला है। मैं बहुत एहतियात से बेरब्त का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कहते हुए कि इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं। अब वो लिखने में मिसिंग हुई है या बाद में कुछ सानिया गुजर गया उस फैसले के ऊपर, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग ऐसी जरूर हुई हैं इस केस में। लेकिन उसके बावजूद जहां तक जज साहिबान ने लिख दिया उसके मुताबिक भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया, और वो ये कि क्या सादिक और अमीन का एक सवाल कि 2 ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, 3 ने मुल्जिम करार दिया, बकौल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साबिक और बतौर एक माहिर कानून, और बाकी भी जब इसको पढ़ेंगे तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, लेकिन मुल्क अफरा तफरी की तरफ
जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से आकर वो हम डिस्कस करेंगे। डॉन लीक्स का फड्डा खड़ा हो जी, गया है। वो इस तारिक फातमी को, तारिक फातमी का नाम डाल दिया बेचारे का। डिस्कस कर लेते हैं। जी तारिक फातमी का बेचारे का, ये तो ड्राफ्ट किसी और ने किया था। आप जरा ब्रेक लें, उसके बाद बताते हैं। ये चक्कर चल रहा था ना पैनामा का, इन्होंने जल्दी डॉन लीक्स को निकालो बीच में से। डॉन लीक्स कहां से निकलेगा, तारिक फातमी का क्या था? आप ब्रेक लें, बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे पैनामा केस का वर्डिक्ट और डॉन लीक्स का मामला। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि डॉन लीक्स में अब तारिक फातमी साहब का नाम सामने आ गया है। पहली बात तो ये कि एक बड़ा बुहरान, चूंकि ये पैनामा का आ रहा था और ये किसी तरह से उसको कुछ ऊपर नीचे करके, इसमें ये बात मैं वाज़ेह करूं कि जज साहिबान, पांचों के पांचों जज साहिबान ने आजाद फैसला, खुल के फैसला, दबाव कहां से आया है, क्या हुआ है फैसले के साथ, क्या इसमें जज साहिबान नहीं। जी ये बात मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, जज साहिबान ने बिल्कुल खुला फैसला और क्लैरिटी बिल्कुल दी है। एक ऑप्शन था कि इज्जत से वजीर आजम सब देखें कि यार 2 जजेस ने ये लिख दिए और 3 जज ने जेआईटी बना दी है। तो मतलब कोई आदमी किसी ऑफिस में काम कर रहा हो और वहां एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, तो उसमें 2 कह दें कि ये चोर है और 3 कहें कि 1 मिनट यार ठहर जाओ जरा, इसकी थोड़ी सी और इंक्वायरी करवाते हैं। जी तो एक बाइज्जत आदमी होगा तो क्या कहेगा? वो कहेगा सर मैं यहाँ काम नहीं कर, ऐसे ही होता है ना। लेकिन मेरे ये हो गया, मिठाई बांटो, मतलब है कि एक जरा देखें तो सही ना कि लिखा क्या है उन्होंने। जी अब मेरी इतनी अच्छी प्यारी बहन है मरियम नवाज साहिबा, उनको लोग पता नहीं क्या बता रहे हैं कि गॉड फादर, वो खुश हो रही हैं। अच्छा मेरे अब्बू वो कह रहे हैं हाँ उनको गॉड फादर का है, वो खुश हो रही हैं। अच्छा गॉड फादर कह दिए, अब उनको पता, मतलब मेरी बहन को बताया कि गॉड फादर का कैरेक्टर कुछ और है, वो कुछ और समझ रही है, वो खुश हो रही है। अच्छा गॉड फादर का है अदालत में, गॉड फादर कह दिए मेरे अब्बू को। तो ये देखे ना, ये इसको पढ़ना बहुत जरूरी है सही अंदाज में, ताकि समझ में आए लोगों के कि ये क्या है। देखिए ना, उसको गलत इंग्लिश, गलत उर्दू, गलत ट्रांसलेशन, गॉड फादर खुश हो रही है। अजीब, ये मैंने कहा ना, ये लोग बड़ा फंसवाते हैं बाज़ दफा। अच्छा अब मसला ये है कि इस पूरी गड़बड़ में एक तो ये सवाल खड़ा हो गया कि 3 ने कहा मुल्जिम और 2 ने कहा मुजरिम। अब क्या इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? 2 ने तो सजा दे दी ना, 2 जजी ने। फर्ज करें 2 का बेंच होता तो दोनों होता, 5 का बना 2 का बनता तो इसका मतलब जबरदस्त है टोटल। वजीर आजम हमारे बेचारे जीआईटी अभी तो एक ये आईनी बहरान खड़ा हो गया कि सादिक और अमीन है या नहीं है, और इलेक्शन कमीशन क्या करता है? 2 ने सजा दे दी है सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, तारिक फातमी गरीब बेचारा, उसको बकरी बेचारे कुर्बानी की बकरी या बकरा या जो भी दुम्बा या दुम्बी तो नहीं होता, दुम्बा ही होता है, वो बनाने लगे उसको ये ड्राफ्ट हुआ है वजीर आजम हाउस में। वजीर आजम हाउस इसमें मुलविस है, एक ब्यूरोक्रेट और एक खातून वजीर आजम हाउस के। बाकी लोग जो हैं वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जी। परवेज रशीद साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए इसके कि उन्होंने रोका नहीं। अब आज जो एक तस्वीर आई है जिसमें वो साथ उनको खड़ा किया परवेज रशीद साहब को, बेचारे परवेज रशीद साहब देखिए सारी सियासत वो सारा अपनी जगह, परवेज रशीद साहब का इससे ताल्लुक नहीं। परवेज रशीद साहब एक प्रॉपर जेन्युइन सियासी यानी शख्सियत है। उनके आप नजरियात से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, ये करें वो करें, करप्शन की बात भी आज तक नहीं सुनी उनके बारे में। ठीक है, वो बात ज्यादा कर देगा, लेकिन वो और उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं मुशर्रफ साहब के दौर में। ठीक है, ख्वाजा आसिफ हैं, पता है हर एक को, ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीगी हैं, ख्यालात से आप इत्तेफाक कर सकते थे। सादर फीक साहब हैं, मतलब ये मारवी मेमन साहिबा और ये दानियाल अजीज साहब और तलाल चौधरी साहब, ये एक अलग काम। और इरफान सिद्दीकी साहब भी बड़ी मुश्किल से निकाला था इरफान सिद्दीकी साहब को, ईवान सदर नहीं छोड़ रहे थे वो रफीक तारड़ के साथ। वो मैं बात नहीं ज्यादा करना चाह रहा इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में, उस वक्त बड़ा एक कमाल काम कर गए थे वो, मुशर्रफ साहब के साथ कर रहे थे 12। अब मसला ये है कि अब वो जो है वो डॉन लीक्स तो यहां पे तैयार हुआ और यहां पे इजलास हुआ
जी। और यहां से इशारा हुआ वजीर आजम का कि ये बात करो, और वो बात हुई, और फिर खबर लीक हुई, और फिर खबर प्लांटेड, जी, फैब्रिकेटेड एंड प्लांटेड, उसमें तारिक फातमी के ऊपर ही डाल रहे हैं सारा नजर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। मैं तवक्को कर रहा हूं मोहतरम जनाब चौधरी निसार साहब से, एक आध दिन में वो यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, घड़ी लगी होगी सामने, नादरा की कार्ड, पासपोर्ट, वीजा वहां से कहानी शुरू होगी। उसके बाद ये जरा इत्तेफाक, और देखिए ना DGISPR उन्होंने बात कुछ और की, इत्तेफाक जरूरी नहीं है ये कह रहे हैं। यानी अब आज जो फैसला है, मुझे आज जो फैसला है क्या उसमें इत्तेफाक इख्तलाफ नहीं है 2 और 3 का? वो DGISPR ने कहा कि इत्तेफाक तो जरूरी नहीं होता, वो कह रहे हैं इत्तेफाक जरूरी होता है। ये बात हुई ना, इत्तेफाक चौधरी साहब, इत्तेफाक फाउंड्री की बात नहीं हो रही, इत्तेफाक फाउंड्री जरूरी नहीं होती, ये फैसले की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से डॉन लीक्स की वजाहत करें, GIT की भी अनाउंसमेंट, GIT पता नहीं कौन अनाउंस करेगा, कहां अनाउंस करेगा, GIT वजीर आजम हाउस जाया करेगी, वजीर आजम जाया करेंगे, मिठा राम क्या हुआ करेगा। बहरहाल हालात बड़े तशवीशनाक हैं। कल इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी मेरे ख्याल से, प्रोग्राम बहुत तो खत्म। जी बिल्कुल। नाजरीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। मैं शेख तरफ से खुदाफिज, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।